हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय चैनल प्रभास सर एकेडमी जे पिला माने तमनकर वर्तमान समय जो नुआ शेड्यूल हिसाब रे नुआ टाइमलाइन हिसाब रे तमर कौन हम 5 मे रु नहीं केते भितर एग्जाम हम ना 18 मे तो तमर मानकर एग्जाम हबार तो जो तार जो अच्छी टाइमलाइन केते ना 5 रु 18 मे या भितर कौन हम ना सबू सब्जेक्ट रे एग्जाम हम तो एबे सेबेठू आज धरने सेबेठू तो प्रायतः मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 मंथ रोचे कारण तापर छाड़ी दियो जे कौन तापर 5 दिन 6 दिन जो डेट्रे तुम मान एग्जाम थी है छाड़ी दियो कौन पाई ना सेगुड़ाक है कौन कहल पूरा फुली रिविजन ओनली ओभरलुक रिविजन एक्स्ट्रा थिंग्स जानिबार समय तो यही जो वर्तमान समय कह गले आप्रोक्सीमेटली जो 1 मंथ रही 1 मंथर कौन स्ट्राटेजी रहिबो जो स्ट्राटेजी की तुम मानू समस्त को गोटे बेस्ट स्कोर बा बेस्ट रैंक रे पहुँचेब आउ कौन किपरि भाव प्रिपरेशन करेंगे कौन किपरि भाव पढ़ापढ़ी करेंगे ए सबू जिनस ए वीडियो माध्यम आपण मानू सबकि कहीदेवी तो तुमने कौन कर ना फास्ट नहीं कि लास्ट पर्यंत वीडियोटी को देख जदि भल लगे लाइक कर शेयर कर सब्सक्राइब कर आ जहाँ भी तुम किसी डाउट रोचे मन रोनी कि जिनस जहाँ भी किसी होची डाउट रोचे किसी इश्यू होची तो तार जो इश्यूटा से इश्यूटा को कमेंट माध्यम तुमने जन पार आ मु एज मच एज पॉसिबल ट्राए करी जे कौन कमेंट माध्यम से तुम जो इश्यू को सॉल्व करने तो ठीक अच्छे वीडियो स्टार्ट करवा तो वर्तमान समय तुम सब बड़ जिनस हूँ कौन ना सीपेट एंट्रांस मु सीपेट एंट्रांस तार जो एग्जामिनेशन स्ट्राटेजी को मु तुम गोटे ब्लैंक पेज देखे दूची होल स्ट्राटेजी जोटा कि कौन हम तुम होल 1 मंथ और एग्जाम पर्यंत होल स्ट्राटेजी रा पूर्व ऑलरेडी स्ट्राटेजी बनई कही जे जो किपर प्रिपेरेसन करेंगे कही कौन लास्ट 15 डेज तापर पूर्व लास्ट 1 मंथर मुझे स्ट्राटेजी नहीं आसबि ये 1 मंथर स्ट्राटेजी आज नहीं तापर नेक्स्ट आउ 15-16 दिन पर आने कौन लास्ट 15 डेज स्ट्राटेजी तापर लास्ट वीक स्ट्राटेजी एतिकी आनी तुम मानकर जोटा कि है तुम मान एग्जाम बहुत प्रॉफिटेबल हम ऑलरेडी जो पूर्व वीडियो रे तुम मैंने बहुत किसी कौन कर ना व्यूज मैंने देखीच बहुत सारा शेयर कर लाइक कर बहुत बहुत धन्यवाद तो ए वीडियो रे तुम मान सेम जिनस बहुत स्ट्राटेजी कहि जो स्ट्राटेजी तुम मैंने कौन कर ना एप्लाय कले तुम स्कोर बेटर हम तो ठीक अच्छे पिला माने तुम वर्तमान समय रे जे टार्गेट धर जे कौन आज है केते ना 31 मार्च बा तुमर 31 मार्च बा 1 एप्रिल धर कहीं मास एंड होठू मास आर काली कौन मास स्टार्ट हम ये एप्रिल 1 रु तो यही जो एप्रिल 1 आ एप्रिल 13 रही जो दिन जो जी भी जो वीडियो देखुव से दिन बुझल कथा से दिन जो दिन धर आज से गोटे बिछुआटे वीडियो पहुँची ना तो काली तो पहुँचला परदिन पहुँचला जो दिन से यही वीडियो देखुच मुझे दिन डेट तुम रख बुझ कथा कौन तो कौन कर पूरा लगातार 1 मंथ जो डेट्रे तुमने ये वीडियोटा देखुच सेबेठू लगातार 1 मंथ जेबे होउची सेबे कौन कर डेट मार्क कर दियो धर एग्जांपल दूची केबे ना 1 एप्रिल 1 मंथ केते ना 30 एप्रिल सैला कथा 1 एप्रिल 30 एप्रिल 1 मंथ तो सही भाव में तुमने देखी दियो कौ दिन ये वीडियो देखो से हिसाब से तुमने कौन कर ना डिसाइड कर 1 मंथ स्ट्राटेजी यहाँ 1 मंथ स्ट्राटेजी मन रखिए तो यही जो 1 एप्रिल 30 एप्रिल हो गला एबे यही जो पूरा फुल मासर एबे फुल स्ट्राटेजी तुमको कहबी टाइम लाइन कहीदेवी केते समय कौनटा हम कौनटा ना है तो वर्तमान समय तुमको पर डे 7 रु 8 घंटा 8 आवर दबा पड़ो कौटा को ना तुमर पीजी एंट्रांस फास्ट टाइम लाइनटा जान टाइमटा के समय दब 7 रु 8 घंटा मिनिमम दब पीजी एंट्रांस जहाँ हेले भी ए टेक्निकस्ट आ जो तुम मान कौन कर ना वर्तमान समय तुम सेमिस्टर बा सेमिस्टर चलो जो मैंने +3 अच्छ तो से केते ना 6 रु 7 घंटा मिनिमम है मिनिमम केते 6 रु 7 घंटा प्लस एड कर कौन केते ना 3 रु 4 घंटा है कौन सेमिस्टर दे पार एतिकी अधिका समय सेमिस्टर को कम समय
ଯଦି ଦେବ କେଉଁଟାକୁ ପିଜି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସକୁ ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେମିଷ୍ଟର ଚାଲୁଛି ତାହେଲେ ସେମିଷ୍ଟରକୁ ଠିକ୍ ଅଛି ଦିଅ ଅଧିକା ଟାଇମ୍। ଯଦି ସେମିଷ୍ଟର ଚାଲୁ ନାହିଁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସେମିଷ୍ଟରକୁ ଅଧିକା ଟାଇମ୍ ଦିଅନି। ଆଉ ପ୍ରତିଦିନ ଟ୍ରାଏ କରିବ ଯଦି ସେମିଷ୍ଟର ବି ଚାଲୁଥିବ ତ ଟ୍ରାଏ କରିବ ଯେ କ'ଣ ନା ଡେଲି କ'ଣ ହେଲା 2ରୁ 3 ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କେଉଁଟାକୁ ନା ପିଜି ପାଇଁ ଯେ ସେମିଷ୍ଟର ଚାଲୁଛି। ଧର କାଲି ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି ହେଲା, ଆଜି ଧର କ'ଣ ହେଲା ଯାହା 2-3 ଘଣ୍ଟା ମୁଁ ପଢ଼ିଦିଏ ପିଜି ପାଇଁ, ତାପରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ସେମିଷ୍ଟର ପାଇଁ ପଢ଼ିବି। ତ ଏଇଭଳିଆ ଟାଇପ୍ର ସବୁ ଜିନିଷ ହେଲା। ତ ଏଇଭଳିଆ ଟାଇପ୍ର ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ପିଜିରେ ଟଚ୍ଅପ୍ଟା ପୁରା ଫୁଲ୍ ରହିବ, ଗୋଟେ ସିରିୟସନେସ୍ଟା ପୁରା ଭଲସେ ବିଲ୍ଡ ହେଇ ଚାଲୁଥିବ, ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟିଟା ଗୋଟେ ଭଲସେ ବିଲ୍ଡଅପ୍ ହେଇକି ଚାଲୁଥିବ। ତ ଛାଡ଼, ତ ଡେଲି କ'ଣ ହେଲା ଯଦି ତୁମର ନର୍ମାଲ୍ ତ ଏଇ ପ୍ରାୟତଃ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ସରିଯିବ, ଆଉ ପ୍ରାୟତଃ 5-10 ଦିନ ଭିତରେ ସବୁ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ସରିଯିବ, ସବୁ ଯେଉଁ ସେମିଷ୍ଟର ସରିଯିବ। ତ ସେଇ ସବୁ ଭିତରେ ତ ତୁମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା 7ରୁ 8 ଘଣ୍ଟା ମିନିମମ୍ ଦେଇତେ ପଡ଼ିବ କ'ଣଟା ନା ପିଜି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପାଇଁ। ଏବେ ଦେଲେ ଏଇ 7ରୁ 8 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ କ'ଣ କରିବ ନା 1 ଆୱାର, ମନେ ରଖିଥିବ ସବୁବେଳେ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି 1 ଆୱାର MCQs, ଡେଲି MCQs ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ। କେମିତି MCQ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ, କେଉଁଠୁ ପାଇବ MCQ? ଦେଖ MCQ ପାଇବାର ବହୁତ ସାରା ଟ୍ରିକ୍ ଅଛି। କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ତ ହେଲା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବ ଯେ କ'ଣ ନା ଯେ ଇକୋନୋମିକ୍ସର MCQs, ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସର MCQs, ହିଷ୍ଟ୍ରି MCQ, ବଟନି, ଜୁଲୋଜି, କେମିଷ୍ଟ୍ରି MCQs। କେଉଁ MCQs ନା ପିଜି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ MCQs ବାହାରି ଆଇଲା, ସରିଗଲା କଥା। ବହୁତ ସାରା MCQ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ା ଆସିଯିବ, ବହୁତ ସାରା MCQ ଇଏ ଗୁଡ଼ା ଆସିବ, ଦେଖିଦେବ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଗୁଗୁଲ କ୍ରୋମ୍ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବ ଯେ କ'ଣ ନା ପିଜି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଜୁଲୋଜି MCQs, ପିଜି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଅମକ MCQs, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ତୁମ ସବଜେକ୍ଟ ସେଇ ମାରିଦେବ, ଆସିଯିବ, ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଦେଖିବ, ଇଏ କରିବ। ତାପରେ ଆଉ କେଉଁଟା ନା PYQs, ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ତୁମର ଯେକୌଣସି ସବଜେକ୍ଟର ଇକୋନୋମିକ୍ସ, ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଓଡ଼ିଆ, ସାଂସ୍କ୍ରିଟ୍, ଯେକୌଣସି ସବଜେକ୍ଟ ହେଉ ତୁମର, ତାହାର କ'ଣ ହେଲା ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କେଉଁଠୁ ପାଇବ? ଆଇଦର ସିନିୟରଙ୍କୁ ପଚାରିବ ବା ଯଦି କୌଣସି ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ ଜଏନ୍ ହେଇଥିବ, ଟେଲିଗ୍ରାମ ଦେଖ ସର୍ଚ୍ଚ କର, ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ ବା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଯଦି କୌଣସି କିଏ ପଢ଼ାଉଥିବେ ତାଙ୍କୁ ପଚାର, ମାଗ ହେଲା, ତାଙ୍କ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ ହେଇକି କ'ଣ କର ତାଙ୍କୁ ମାଗ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ବା ତୁମମାନେ କ'ଣ କରିପାରିବ ସାମ୍ସ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଅଛି ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି, ସେଠି ବି ତୁମମାନେ କ'ଣ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରିବ। ତ ଏତିକି ହେଲା। ପ୍ଲସ୍ ଆଉ କ'ଣ କରିବ ନା ପ୍ଲସ୍ ଆଉ କ'ଣ ଆଉ କେଉଁଠି ସେ MCQ ଇଏ କରିବ, ଯେଉଁ MCQ ଆଉ କେଉଁଠି କରିବ ନା ଗାଇଡ଼। ତୁମମାନେ ମାର୍କେଟରୁ କ'ଣ କର ନା କିଣି ନିଅ କେଉଁ ଗାଇଡ଼ ନା ତୁମର ସିପେଟ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପାଇଁ ଗାଇଡ଼ ସବୁ ମିଳୁଛି, କିଣି ଆଣ। ଡିଫରେଣ୍ଟ ପବ୍ଲିକେସନ୍, ଗୋଟେ ପବ୍ଲିକେସନ୍ ଫାଷ୍ଟ କିଣି ଆଣ, ଭଲସେ ସାର, ରିଭିଜନ୍ କର, 2-3 ଥର ରିଭିଜନ୍ କର, ପ୍ରତି ଗାଇଡ଼କୁ 3 ଥର ଯେମିତି ମିନିମମ୍ ରିଭିଜନ୍ ହେବ ହେଲା। ସ୍ପିଡ୍ ଅପ୍ କର, ଧର ଆଜି 150ଟା MCQ କରିବି, ଘଣ୍ଟେ 1.5 ଯାଉ, ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ 150ଟା MCQ ସରିଯିବ। ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ତା ଯେଉଁଟା କରିପାରୁଥିବି ଛାଡ଼ିଦେଲି, ଯେଉଁଟା ନ କରିପାରୁଥିବି ତାକୁ ରାଉଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ଦେବି ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯେଉଁ ନମ୍ବରରେ, ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ସେଇଟା ମୋତେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ରାଉଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ଦେବି। ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଗଲେ କ'ଣ ଯେଉଁଟା ସହଜ ହେଇଥିବ, ଯେଉଁଟା ଅଲରେଡ଼ି କରିସାରିଥିବି ସେଇଟା କରିବିନି, ଯେଉଁଟା ନ କରିପାରୁଥିବି ସେଇଗୁଡ଼ାକୁ ଓନ୍ଲି ଫୋକସ୍ କରିବି। ତ ଏଇଟା ହେଲା କଥା। କ'ଣ ହେଲା ଗାଇଡ଼ କିଣି ଆଣ, ଗୋଟେ ଗାଇଡ଼ ଯଦି ସରିଗଲା ନେକ୍ସଟ ଗାଇଡ଼ ଗୋଟେ କିଣ। କିନ୍ତୁ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସରେ ମୋ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯାଅ। ମୁଁ ଏପ୍ରିଲ 3ରେ ପବ୍ଲିକ୍ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ପଲିଟିକାଲ ଛୁଆ ପାଇଁ ଏପ୍ରିଲ 3ରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ମାନେ ମୋର ଗାଇଡ଼ ମୁଁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ, ଗୋଟେ ପେଡ୍ PDF ଥାଏ, ପେଡ୍ ଗାଇଡ଼ ଥାଏ, ଅନଲାଇନ୍ରେ ତାହା ମିଳେ। ତ ଯେଉଁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବି, ସେମାନେ ପେମେଣ୍ଟ କଲେ କେତେ ନା 250 ରୁପିଜ୍ ପେମେଣ୍ଟ କଲେ ଏଟାକୁ ମୁଁ ଦେଇଦେବି କ'ଣ ଓନ୍ଲି ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଆଉ ତୁମର ରହିଲା କ'ଣ ପବ୍ଲିକ୍ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନରେ। କିନ୍ତୁ ଜଏନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୋ ଗ୍ରୁପ୍ରେ, ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ। ଛାଡ଼, ତ ଏତିକି ହେଲା। ତ MCQ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ପାଇଁ ତ ଡେଲି MCQ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ହେଲା 1 ଆୱାର ରହିଲା, 1 ଆୱାର ମିନିମମ୍ ରହିଲା କ'ଣ ନା ଡେଲି। ତ ଏବେ 8 ଘଣ୍ଟା ଧର 8 ଆୱାରରୁ 1 ଆୱାର ଗଲା, ଏବେ 7 ଘଣ୍ଟା 7 ଆୱାର ରହିଲା। ଏବେ 7 ଆୱାର ରହିଛି ମାନେ ଏଇଠି 2ଟା କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ଛୁଆ ଆସିବେ। କ'ଣ ନା ହଁ ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ କହିଦେଉଛି କ'ଣ ହେଲା ଡେଲି ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ନା ତୁମମାନେ ଡେଲି 1.30 ମିନିଟ୍ସ 1 ଆୱାର 30 ମିନିଟ୍ସ ମାନେ 1.5 ଘଣ୍ଟା କ'ଣ କର ନା ରିଭିଜନ୍ କର। କେତେବେଳେ ନା ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ, ଖାଇସାରିବା ପରେ। ବୁଝ କଥା କହ, ଖାଇସାରିବା ପରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ, କାରଣ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନିଦ ଆସେନି, ମୋବାଇଲ ଟିପୁଥିବ, ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ କରିବ ରିଭିଜନ୍ କରିଦିଅ। କେତେ ନା 1.5 ଘଣ୍ଟା, ସରିଗଲା କଥା। ଏତିକି। ତ
तो घंटे 1.5 घंटा ताने 2.2 आवर 30 मिनिट्स सरीगला तापर पछे मोबाइल टिपि पार बुझ कथा को आउ तुम मैंने जो एबे 2.5 घंटा 2.30 आवर पड़ेगा केतेरू ना आउट ऑफ 8 घंटारू 8 आवर पड़ेगा 2.30 मिनिट्स पड़ेगा 2 आवर 30 मिनिट्स पड़ेगा। तो एबे नेक्स्ट हूँ कौन ना तुम पढ़ापढ़ी तो एबे 8 घंटारू जदि पड़ेगा केते ना 2.30 मिनिट्स 2 आवर 30 मिनिट्स पड़ेगा आउ केते रहिला आउ रहिला केते ना 5 आवर 30 मिनिट्स बुझ कथा को 5 घंटा 30 मिनिट रहा ए 5 घंटा 30 मुझे मिनिमम हिसाब से कही मैक्सिमम 9 घंटा 10 घंटा भी पढ़ी पार कि जायस नहीं तुम कैपेबिलिटी हिसाब से पढ़ो किंतु यहीटा है मिनिमम कैपेबिलिटी बर्तमान समय कौन 8 घंटा पढ़ाई पीजी एंट्रेंस भल स्कोर करने टॉप स्कोर करने चाहूँ तो एबे रहा 5 घंटा 5 आवर 30 मिनिट्स 5 आवर 30 मिनिट्स से कौन कर ना 1 आवर 3 कौन कर डिवाइड कर तुम डिफरेंट टॉपिक को तुम पीजी तुम +3 रे जो थी कौन ना डिफरेंट यूनिट थी डिफरेंट सब्जेक्ट थी धर पेपर 1 पेपर 2 पेपर 3 पेपर ये टाइप डिफरेंट ऑनर्स पेपर थी फास्ट सेमिस्टर रे 2टा ऑनर्स पेपर सेकेंड सेमिस्टर 2टा ऑनर्स पेपर थर्ड सेमिस्टर 3टा ऑनर्स पेपर फोर्थ सेमिस्टर 3टा ऑनर्स पेपर ये टाइप थी तो सही हिसाब से तुमने कौन कर डिवाइड कर ये टाइप घंटे 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 है तुम कौन कर डिवाइड कर आउ यही समय जगार यदि तुम अधिका टाइम मिलूँ तुम कौन कर घंटे कौन कर 2 घंटा कर घंटे 2 घंटा कर घंटे 2 घंटा कर तुम हिसाब से बुझ कथा कौन कर डेली कौन कर ना 3 ରୁ 4टा पेपर को धर 3 ରୁ 4टा ता मान सब पेपर एकाधरे गोटे दिन कंप्लीट कर ना 3 ରୁ 4टा पेपर धर 3 ରୁ 4टा पेपर कौन कर ना ताको इंपोर्टेंट टॉपिक देख इंपोर्टेंट टॉपिक जब तुम ऑलरेडी पढ़ी दीच भल कथा ताको बर्तमान समय माने आउ पूरा फुल्ली पुणी आउ थे भल से पढ़ी ये करनी स्पीड अप कर बर्तमान समय पढ़ापढ़ी कर तार सर्ट नोट्स बा जोटा अंडरलाइन कर पढ़ापढ़ी कर है बारंबार नोट बनई नोट तो पढ़ापढ़ी कर यूट्यूब वीडियो जो देखी पीडीएफ मीडीएफ किसी अच्छी कौन कर पढ़ापढ़ी कर तो यही समय यहाँ कर जदि तुम टोटाली शुद्ध आरंभ करन तो आरंभ करन जदि कौन कर ना आरंभ जदि करन ताहले कौन कर ना से होल जो पेपर भितर देख जे कौन कौटा इंपोर्टेंट टॉपिक ना तुम मैंने कौन कर ना जानव जे कौन ना से सब्जेक्ट पढ़ टिके जानव ना जब +3 पढ़ जानी तो कौन कर से इंपोर्टेंट टॉपिक को फास्ट धर बा तुम कौन कर प्रीवियस क्वेश्चन करदे जापर कौन कौटू सब क्वेश्चन आसूँ तो से गुड़ाक हेल्ले कौन हम तुम इजी हम कौन ना धरवाई कौटा इंपोर्टेंट टॉपिक बोली बुझ कथा को तो सहीटा धरिकी कौन से सब जिनस घंटे बा 2 घंटा घंटे बा 2 घंटा बा घंटे बा 2 घंटा यही सब टाइम लाइन दियो आउ मैंने क्यों प्रति घंटे जो ये घंटे किसी जायस नहीं घंटे 5 मिनिट रिसेस नहीं पार कि 2 घंटे कौन है मैक्सिमम 15 मिनिट नियो रिसेस 15 मिनिट नियो धर एकाथरे 6-7 घंटा पढ़नी तो 2 घंटा पढ़देल 15 मिनिट रिसेस नियो 2 घंटा पढ़देल 15 मिनिट रिसेस नियो 2 घंटा पढ़देल 15 मिनिट रिसेस नियो रिसेस माने कौन ना बुलाबुली करिया फैमिली से कथा हवा नेचर को देखा ता मान जे मोबाइल गली देवा मोबाइल गली जावा कि सांगे बांग कॉल करवा कथा हवा ए सब जिन नुहे तो यहीटा है टाइम लाइन स्ट्रिक्ट टाइम लाइन फॉलो कले तो मानकर बहुत भल रिजल्ट हम तो यहीटा घंटे बा 2 घंटा यहाँ रहा तो एबे यहाँ सकाळ पड़ेगा सकाळ जिनसा पड़ेगा एबे राति इवनिंग ना इवनिंग टाइमटा इवनिंग प्रेयर कर टिके माइंड स्टेबल कर है तो तापर कौन कर ना टिके फैमिली सहित नेचर को इवनिंग रे टिके देख एनवायरनमेंट को एंजॉय कर या से गुड़ा कौन कह नेचुरल हैप्पीनेस प्रोवाइड करे इंटरनल हैप्पीनेस प्रोवाइड करे तुम जिते इंटरनाली तुम कौन कर ना स्टेबल रहा खुशी तुम माइंडटा से एक्टिव होते फ्रेश हो तो पाठटा को माने कैप्चर करने तुम सुविधा हम बुझ कथा को तो यहाँ सैला तो राति कौन कर एबे 2 घंटा 3 घंटा पड़ेगा राति कौन कर ना 2.2 आवर 30 मिनिट्स जो हिसाब से पढ़ी पार बा एटा अधिका कर कौन कर 3 घंटा बा 3.5 घंटा बा 4 घंटा तुम पढ़ी पार राति तुम हिसाब से जी मैक्सिमम तो 2 आवर 30 मिनिट्स भितर मुझे कर दूसरी देख तो ये कौन है राति कौन है पुणे आउ गोटे टॉपिक धर एटा कौन है 2 रे आउ गोटे टॉपिक धर एटा को 1.15 मिनिट्स एटा 1 आवर 15 मिनिट्स या धर टॉपिक
ବା ତୁମେ ଏଟାକୁ ନେଇ ଘଣ୍ଟେ ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟେ 15 ମିନିଟ୍ ସକାଳକୁ ବି ନେଇପାରିବ ବା ରାତି ଘଣ୍ଟେ ଘଣ୍ଟେ କରିପାରିବ ତୁମ ହିସାବରେ ମୁଁ କହିଲି ବାସ୍। ତ ଏଇ ହିସାବରେ ଯଦି ତୁମେ କରିବ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଲା, ଏବେ 2 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ୍ ପଳେଇଲା। ଏବେ 2 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ୍ ଶୋଇଲା ପରେ ତ କେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ? 7ରୁ 8, 8ରୁ 9, 9ରୁ 9:30, 9:30ରୁ ଖାଇଦିଅ। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଅଧଘଣ୍ଟେ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ଖାଇସାରିଦିଅ। 9:30ରୁ 10ଟା ପଳେଇଲା। ଏବେ 10ରୁ 11ଟା କ'ଣ କର? 10ରୁ 11:30 ରିଭିଜନ୍ କର। ଏବେ 11:30ରୁ 15 ମିନିଟ୍ କ'ଣ ହେଲା, ତୁମେ ପ୍ରାୟତଃ 10ଟା 11:45 ଶୋଇପଡ଼। ବା ତୁମେ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ତୁମେ ଖାଇଥିବ ସେଇଟାରୁ 1.5 ଘଣ୍ଟା ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ନା ରିଭିଜନ୍ କରିବ। ତ ଏତିକି କ'ଣ ଜାଣିଲ ନା, ଏତିକି ଜାଣିଲ ଯେ କ'ଣ ତୁମକୁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି ନା ଡେଲି କ'ଣ ହେଲା PYQs, ଡେଲି MCQs ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବାର ଅଛି। ଏଇଟା ମୋଷ୍ଟ ନେସେସରି ଜିନିଷ। ତାପରେ ହେଲା କ'ଣ ନା, ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା କ'ଣ ରିଭିଜନ୍ ହେଲା ଡେଲି ରିଭିଜନ୍। ଏଇ ରିଭିଜନ୍ଟାକୁ ସକାଳେ ବି କରିପାରିବ ଯେ କ'ଣ, ଯେତେବେଳେ ପାଠ ଆରମ୍ଭ କରୁଛ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଡେର ଯେଉଁ ରିଭିଜନ୍ଟା ଟିକେ ଆଉ ଥରେ ଓଭରଲୁକ୍ କରିପାରିବ ହେଲା। 3 ହେଲା କ'ଣ ନା, ତୁମକୁ ଟାଇମ୍ ଲାଇନ୍ ହିସାବରେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଲାଇନ୍ ହିସାବରେ ପଢ଼ିବାର ଅଛି ହେଲା। କେତେ ଘଣ୍ଟା ନା, ଏଟାକୁ କାଟିଦେଲା ପରେ ଏଠି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏଠି ହେଲା କ'ଣ ତୁମର 5.5 ଘଣ୍ଟା ବା 7ରୁ 8 ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ିପାରିବ ତୁମ ହିସାବରେ। ତୁମର ଯେତେ କାପାସିଟି ଅଛି ସେଇ ହିସାବରେ ପଢ଼ିବ। ତ ଏତିକି ଡେଲି କର। ଆଉ ଦେଖ ମାତ୍ର 4 ଦିନ ଦେଖ କେତେ କଭର୍ ହେଇଯିବ। ଦେଖିବ ତୁମେ କେତେ କଭର୍ ହେଇଯିବ ଟପିକ୍, ପ୍ଲସ୍ କନଫିଡେନ୍ସ ଲେବୁଲ୍ ବହୁତ ହାଇ ହେଇଯିବ। ପ୍ଲସ୍ ତୁମ ଭିତରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେବ କହିଲ, ଗୋଟେ ଆସିଯିବ, ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ହାପିନେସ୍ ଆସିବ। ଆରେ ମୁଁ ସାରୁଛି। ଆଉ ଡେଲି ଟ୍ରାଏ କର ଯେ ଯେତିକି ଟାସ୍କ ଆପଣ ମାନେ କ'ଣ କରୁଛ ନା ସବୁ ଡିସାଇଡ଼୍ କରୁଛ, ସେସବୁ କ'ଣ କର ନା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କର। ତ ଡେଲି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କ'ଣ ନା ଏଇ 1 ନମ୍ବର ଯେଉଁ ପେପର୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପେପର୍ର କ'ଣ କରିବି ନା, ମୁଁ 2ଟା ୟୁନିଟ୍କୁ କଭର୍ କରିବି। ତ କଭର୍ କର, କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି କଭର୍ କର। ଏଟା କଭର୍ ନ କଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେମିତି ନ ଶୋଇବ ବା ନ ଖାଇବ, ଏଇଭଳିଆ ଟାଇପ୍ର। ସେକେଣ୍ଡ ପେପର୍ରେ କ'ଣ କରିବି, ଏଇ ଟପିକ୍ଟା ସାରିବି। ତ ସେଇ ଟପିକ୍ଟା ସାରି ସାରିଲା ପରେ ଖାଇବା ପଛରେ ଖାଇବାଟା ଯଦି 30 ମିନିଟ୍ ଥିବ ତାକୁ ପଛେ ଘଟେଇକି 15 ମିନିଟ୍ କରିଦିଅ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ସାରିବ। ସାରିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, ତୁମର କନଫିଡେନ୍ସ ଲେବୁଲ୍ଟା ବିଲ୍ଡଅପ୍ ହେବ। ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ତୁମ ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଟାଇପ୍ର ଏନକରେଜମେଣ୍ଟ, ଗୋଟେ ନୂଆ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ କରେଜ୍ ଆସିଯିବ ଯେ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ। ଆଉ ଯେଉଁଟାକି କ'ଣ ହେଲା ନା, ସେଲ୍ଫ ହାପିନେସ୍ ଆଣ୍ଡ ତୁମର ଯେଉଁ କ'ଣ କନଫିଡେନ୍ସ ବିଲ୍ଡ କରିବ, ଯେଉଁଟାକି ତୁମର ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ବହୁତ ପ୍ରଫିଟେବୁଲ୍ ଦେବ ତୁମମାନଙ୍କୁ। ବୁଝଛ କଥା କ'ଣ? ଏଇଟା ସରିଗଲା। ଏବେ ନେକ୍ସଟ ଜିନିଷ ହେଲା କ'ଣ, ତୁମମାନେ ଯେ ଫ୍ରେଶ୍ ହେବ, ଫ୍ରେଶ୍ ପାଇଁ କେତେ ଟାଇମ୍ ଦେବ? ଫ୍ରେଶ୍ ମାନେ ତୁମ ନିଜର ଏତେ ପୁରା ରେଗୁଲାର ତ ପଢ଼ି ହେବନି ନା। 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରୁ 24 ଆୱାର ଭିତରୁ ଯେଉଁ 8 ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ିଲ ବା 10 ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ିଲ, 8-10 ଘଣ୍ଟା ପଢ଼, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପଢ଼ ନାହିଁ। ଯଦି କେବେ କାପାସିଟି ପଢ଼ିଥିବ ତ ପଢ଼, କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆମେ ଯେତେ ପଢ଼ିଲେ ବି ଆମର ସେ 6-7 ଘଣ୍ଟାର ପାଠ ହିଁ ଓନ୍ଲି ମନେ ରୁହେ ବା 5 ଘଣ୍ଟାର ପାଠ ହିଁ ଓନ୍ଲି ମନେ ରୁହେ ଯେତେ ପଢ଼ିଲେ ବି। ତ କ'ଣ ହେଲା, ଧର 10 ଘଣ୍ଟା ହେଲେ ଆଉ 14 ଘଣ୍ଟା ରହୁଛି। 14 ଘଣ୍ଟାରେ କ'ଣ କର, ଏବେ ଶୋଇବା ଟାଇମ୍ଟା କମେଇ ଦିଅ। ଶୋଇବା ଟାଇମ୍ଟାକୁ ଡିଭାଇଡ଼ କରିଦିଅ ଯେ କ'ଣ ନା, ଆମର ଯେଉଁ ରାତିର ଶୋଇବା ଟାଇମ୍ଟା ହେଲା 5 ଘଣ୍ଟା, ସକାଳେ ଶୋଇବା ଟାଇମ୍ଟା ହେଲା ଘଣ୍ଟେ ଡେଲି। କାରଣ ଯେହେତୁ ତୁମେ ଓଭର ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଛ, ତ ସକାଳେ ମଝିଉଳି ବା ମିଡ଼୍ଡେରେ ଶୋଇବାଟା ଯାହାହେଲେ ଦରକାର। ମିଡ଼୍ଡେରେ ଶୋଇବାଟା ହେଲା, ଏଇଟା ରାତିରେ 5 ଘଣ୍ଟା କରିଦିଅ। ଆଉ ଏବେ ଅଳସୁଆମକୁ ଟିକେ ଛାଡ଼ିକି କ'ଣ କର, ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ 5 ଘଣ୍ଟା ହେଲା। 5 ଘଣ୍ଟା, ତାପରେ ଘଣ୍ଟେ ହେଲା କ'ଣ ମିଡ଼୍ଡେରେ ଶୋଇବ। 5 ଘଣ୍ଟା ହେଲା କ'ଣ ରାତିରେ ହେଲା 5 ଘଣ୍ଟା, ସକାଳ ହେଲା 1 ଘଣ୍ଟେ, 6 ଘଣ୍ଟା ପଳେଇଲା। 6 ଘଣ୍ଟା ପଳେଇଲା ପରେ ଆଉ 8 ଘଣ୍ଟା ରହିଲା। 8 ଘଣ୍ଟାରେ ଏବେ କ'ଣ ସକାଳେ ତୁମେ ଉଠିବ, ଶୀଘ୍ର ଟିକେ ଉଠିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ତୁମ ହିସାବରେ ଯେତେବେଳେ ଉଠୁଛ ଶୀଘ୍ର ଉଠିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରି କ'ଣ କରିବ, ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାଠ ପଢ଼ନି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନିଦ ମାଡ଼ିବ। ପୁଣି କ'ଣ କର ନା, ଟିକେ ଚଲାବୁଲା କର। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଇଠି ଚଲାବୁଲା କରିକି କ'ଣ କର ନା, ଟିକେ ଗରମ ପାଣି ଉଷୁମ ପାଣି ଟିକେ ପିଇଦିଅ। କ'ଣ ହେଲା, ବଡ଼ିଟା ଆକ୍ଟିଭ୍ ହେଇଯିବ, ନିଦଟା ଟିକେ ଛାଡ଼ିଯିବ। ତାପରେ ପାଠ ପଢ଼। ଯଦି ନିଦ ଲାଗୁଛି ତ ଟ୍ରାଏ କର କ'ଣ ନ ଶୋଇବା ପାଇଁ। 2-3 ଦିନ ହେଲେ ଗଲା ପରେ କ'ଣ ହେବ, ଅଟୋମେଟିକାଲି ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କର। ସେ 2-4 ଦିନ ହେଲା ପରେ ତାର ଅଟୋମେଟିକାଲି କ'ଣ ହେବ, ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ଆଉ ହେବନି। ଟିକେ ଆଲାର୍ମ ଦିଅ, ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଲାର୍ମକୁ ଫଲୋ କର। ବୁଝଛ କଥା କ'ଣ? ତ ଏବେ ଏଇ ଯେଉଁ 8 ଘଣ୍ଟା ରହିଲା, ଏଇ 8 ଘଣ୍ଟାଟାକୁ କେମିତି କ'ଣ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବ? ଏଇ 8 ଘଣ୍ଟାରୁ ଡେଲି କ'ଣ କର ନା, 3 ଘଣ୍ଟା ତୁମର ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରେଶକୁ ଦିଅ। 3 ଘଣ୍ଟା ହେଲା। ତାପରେ ଆଉ ଯେଉଁ 2 ଘଣ୍ଟା କ'ଣ କର, ଖାଇବା ପିଇବା
कि कौन जिनपतर घरे जो थी कौटी जिनपतर कि कौटी मार्केट कि कौन करने जाऊँ सेटापी 2 घंटा यूज कर गाधुआ पाधुआपाई निजर खायापी से सब जिनपाई नित्यकर्म सब जिन 2 घंटा दे दियो टाइम ए 3 2 5 घंटा पड़ेगा 5 घंटा गलापर एवं रहा के ना आम रहा के आउ रहा 3 घंटा है 14 घंटा ना आउ रहा 3 घंटा 3 घंटे कौन कर 3 घंटे तुम तुम किसी गछ मछ लगाओ बा किसी नेचर को एंजॉय कर प्रेयर कर किसी एक्सरसाइज कर सब जिनस है এইটা এই যে মাইंड ফ্রেশটারে এইটি কম করিপারিব ফ্যামিলি সহ কথাবার্তা কর মোবাইল টিপি পারিব বা টিকে যে यूट्यूब ভিডিওস বা কিছু ফিল্ম এইসব জিনিস দেখিপারিব মাইंड রিল্যাক্স দরকার মাইंड যদি ফ্রেশ ন হব পুরা ক্লঞ্জি মাইंड কমপ্লেক্স মাইंड পাঠ রিସିভ হব না যেতে যা পড়লে ବି ସେଥିପାଇଁ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଟିକେ ଟ୍ରାଏ କର ଆଉ ଏଇ 3 ଘଣ୍ଟା କେମିତି କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରିବ ସେଗୁଡ଼ା କର ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କର ଫୁଲ୍ ଗୋଟେ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ବନେଇ ଦିଅ ଯେ କ'ଣ କେଉଁ ସମୟରେ କ'ଣ କରିବି କ'ଣ ନାହିଁ ହେଲା एबे जोटा कल सीटा कौन कर राति तुम देख जे कौन तुम से जो डेली जो टास्कटा तुम केते कंप्लीट कर तो एबे तुम जो होल जो तुम पढ़ापढ़ी कर जो पेपर वाइज यही पेपर एत यूनिट कवर यही पेपर यही सब जिन कवर करी जो तुम टाइम लाइन हिसाब चलला एबे टार्गेट सेट कर जे कौन मत 1 वीक भितर मत कौन करार अच्छी केते कैप्चर करार अच्छी मु केमिति केते पढ़िले मु कौन करी ना मु एटा कंप्लीट करी से टॉपिकटा कंप्लीट करी से यूनिटा से पेपरटा कंप्लीट करी आ मन रखिबो एथिरे कौन हेनी टिके टिके जे होल यूनिट्र 10टा धर चैप्टर थी 10 चैप्टर कौन कर गोटे चैप्टर पढ़ो गोटे दिन से सब जिन नुहे ए सब जिन सब कदापि सारी पारनी एग्जाम पर्यटन से गोटे ही पेपर थी तुम कौन कर स्पीड अप करने ट्राए कर ओडिया मीडियम हो बा इंग्लिश मीडियम छुआ मैंने हो जी भी हो ठीक स्ट्रगल करने चेष्टा कर कारण मात्र तुम हाथ में मात्र 1 मंथ गोटे मस टाइम अच्छी तापर सरीगला कथा तो ये गोटे मस तुम टाइम न दे पार तो लाइफ कौन लाभ होता देख आउ कौन टाइम देव तो से मोबाइल अदर जिनस टाइम इन्वेस्ट न करी सब जिन टाइम इन्वेस्ट कर कष्ट मात्र गोटे मस कह गोटे मस देख तुम +3 3 वर्ष कमी कंप्लीट हो गला जना पड़ी कि तो गोटे मस केमी कंप्लीट हो जना पड़ोनी से गोटे मस स्ट्रगल कर यार कष्ट कले ही कृष्ण मिल कष्ट न कर लाइफ में कदापि सक्सेस मिल ना बुझ कथा कौन से टार्गेट सेट कर मत वीकली एति कंप्लीट करार अच्छे और स्ट्रिक्टली फॉलो कर से मत आउ तुम हाएस्ट पॉसिबिलिटी को बा हाएस्ट पॉसिबल आउटकम को तुम कैप्चर करने तुम हासिल करने चेष्टा कर हाएस्ट पॉसिबल आउटकम माने केते मो भीतर बाहरी पार मुझे पढ़ी पारि केते कैप्चर करी से सब जिनस हेले हम कौन सब जिनस हम आउ कदापि भी तुम सांग मानक अदर को गाँ गंडे कौन देखी हेबन जे मुझे सारा पढ़ी देती एत सारा ये करदे आराम से मोर हो ऐसे जिन नुहे सब मन रखो जी पाठ पढ़े जी ये करे सी सब कौन रुहे ना हम्बल रुहे डिसिप्लिन रुहे से सब जिन रही चेष्टा कर मात्र गोटे मस तापर जहाँ खर्च कर बुझ कथा कौन हेले कौन हम ना ये सब जिन तुम बिहेवियर तो माइंड उपर बहुत इम्पैक्ट पकेब बुझ तो एतिकी जब तुम ठीक से मेंटेन करदेव मु ग्यारंटी दे कहूँ 100% ग्यारंटी दे कहूँ 100% ग्यारंटी दे कहूँ 1 वीक भितर रिजल्ट तुम रिजल्ट कौन है मत तुम निजे कमेंट माध्यम जन 1 वीक मात्र दरकार नहीं गोटे मस 1 वीक भितर रिजल्ट पूरा जनइब कौन केते डेवलपमेंट तुम हो मुझे ग्यारंटी दे कहूँ 100% ग्यारंटी दे कहूँ तुम सियोर डेवलपमेंट हम ही माने हम कि तुम पढ़ार अच्छी रिविजन करार अच्छी डेली MCQ पढ़ा करार अच्छी एतिकी डेली प्रैक्टिस होबार अच्छी पूरा फुल वीडियो को स्टार्टिंग एंडिंग पर्यटन देख जोटा भी जहाँ बुझीपार आउ थे तुम देख रिवाइज रिपीट कर तापर तुमने कमेंट माध्यम जापर भल लगी निहत भाव धन्यवाद।